dame ni debata nasumurung sian saluhutna roha ima mengaramoti ate-ate dokot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Hurian itu hata ni debata tu kita saluhutna di bagasan minggu namargoar estomihi sadarion andorang so masuk kita tu minggu pasyon imalau manumunomu pesta nabalgai hakekeon ni Tuhan Yesus Kristus imana nienet sian evangelium Lukas bindusia mamuka maisian ayat 28 sahak rodi 30 ono ujah hakon ma dihita arga walu ari dung salpu hata odeng ditogihon masih Petrus si Yohanes dohot si Jakobus nakko tudolo martangiang. Jadi ujuna martangiang ibana mimbar ma rupani bohina jala marlinang-linang ma parabitonna makatai ma dua hala dohot ibana ima si Musa dohot si Elia marhasangapon do nasida idaon akana humatahon ujung nilakana si pasidungonna di Jerusalem tarpodom do anggo si Petrus dohot akadonganna alai dungdungo nasida gabi di ida mahasangapon nai nang hala naduai jongjong di lambungna jala martahi sirang nasida sian ibana nin nasi Petrus mamandok Yesus o guru denggan nai di son upauli hami masopo-sopo tolu sada di ho sada di si Musa sada di si Elia so adong di boto nani dok nai mandok songoni dope ibana Roma obun sada mangalinggomi nasida gabe hatahuton manasida lobongot tu bagasan ombuni jadi makuling masada suara sian ombuni mando odo anakku natar pilii tangi hok kamuma ibana jadi dung makuling suarai sasada Yesus nama dapot nasida di si los mauhom do nasida dang dipabotohon nani ida nasidai tu agia ise anggo di akka arii ima sahatna uriani Tuhan Yesus Kristus uhud manangihon jamita los jaga kamu mamuseanon barita nata jahanakin ayat demi ayat tabereng ma ahana ni dok ni hata ni Tuhan nata jahanakin ayat 20-an arga walu ari dung salpu hata odeng di Alkitab LAI diterjemahkan kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu lapatanna walu ari andorang so martangiang Yesus didoloki rak dohok tulu si seamna di pasahat ibana do pangajarion namacai mau si tutu tua kasih seamna imana di dokna di Lukasia ayat 22 ia anak ni jomai lapatan na diri ni Yesus sabdiri ikon godang do taononna bolok kono ni akapanunggani si tuani malim dohok si boto surat ma ibana dungi pusaon ma jala mulak mangulu dari patuluhon tolu hali dilumbahon Tuhan Yesus ikon pasahaton ibana tua kapangituai tua kasituani malim
tua kasih boto surat toko-toko ugamo jala pusaon nasidama Yesus. Boita jaha di Lukasia ayat 44. Tangihon hamuma hatakon nina Yesus magira ma pasahaton anak ni jolmai tu tangani hala. Anon lumba-lumba na patuluhon boita jaha di Lukas 10 lalu ayat 31 dohok 34. Ahado nani dok nadisi amang inang. Dang tarsirang hasangapon hamuliaon ni Yesus nani ida ni si Petrus si Jakobus dohot si Johannes si dohot si taunonna. Dang tarsirang hamuliaonna sian si ayonna. Kemuliaan tidak terpisah dari penderitaan dan dari kematiannya. Dang dia tusi akasisiani nani dok Yesus pusaon ma anak ni jolmai. Dang masuk tu akal ni sisiani termasuk do tu akal tasinuai ikon manaon ikon mangai Tuhan debata alanido molotajaha anon di Markus walu 32 disol-soli si Petrus do hatani Yesusi uju di dok Yesus pusaon ma anak ni jolmai dau mai siakko ninna si Petrus manol soli alai muruk ma Yesus tu si Petrus di dok ibana marhiti hatana maceposi laho mahobolis siang lambukon dang na di rohani jolma di paratate hoko na di rohani jolma do dang na di rohani debata amang inang on mana macai nion doho ni oputta Martin Luther marhite pandohanna na mace terkenali teologia krusis di bagasan silang ni Kristus di bagasan hagaleonna hahacitonna sitaononna hamamatena do patar tarida hasangapon hamuliaon ni debatai. Cerita transfigurasi, peninggian, pemuliaan Yesus, perubahan Yesus dalam rupa Allah di sebuah gunung, membingkai, mengantar perjalanannya menuju salib di Yerusalem. Ahadoneng dohonon itu kita. Ise siak kita nanang lomorohana mamereng hasangapon ni debata. Ise siak kita na lomorohana marnida hamuliaon ni debata. Bereng ma Yesus na tarsilangi. Bereng ma Yesus na tuki di hau pinar silangi. Di bagasan silangna di bagasan hamamatena do tarida hasangapon ni debatai. Tong di ayat 20 lalu ditogihon masih Petrus si Johannes dohot si Jakobus 12 do sisean ni Yesus ale holan tulu do na tinogihon na tudoloki uju martangiang ibana radi rohani Yesus dang tolak ni sisean nasing dope mamereng hamuliaon nai jaladang pertunjukan dang show dang sitoton duron hamu hasangapon nai alani holan na toluima di buan ibana jala taboto na toluom ma anon gabi uluan ni kuria tiang partunggul ni kuria dung mate dung hehe tukan Yesus. Tong masih di ayat 20 lalu nakok manasida tu dolo martangia amang inang molo secara geografi dang adong dolo na timbo di Palestina unang tabayakon songon dolo sinabung tabayakon songon gunung Kerinci dang adong ratusan meter do timbona alani dolo do nadong di si bukit adong do tradisi ni halak Yahudi martangiang tu dolo jala Yesus sadiri somal do lau tu dolo martangiang
Boido tajaha misalnya di Lukas onom ayat 12. Dia ka arii nakok do ibana tu dulu martangiang manipat nasabor nini. Di Lukas 22 30 sia tu 40 sada andorang so ditakut Tuhan Yesus. Dido lao ma ibana Yesus tu balian tu dulu jitun songon nasomal martangiang. Jala tajaha di padan narubi jojo do dipakai di bata aka dulu gabe inganan papatar hondirina isarana di dolo sinai do di papatar di bata dirina tu si Musa di pasahat di bana aka uhumna di dolo sinai di dolo Horeb do di papatar di bata dirina tu panurirang Elia di dolo Moria do di papatar di bata dirina marhite suru-suruanna nang tu si Abraham uju dipangido pelehononna anak nasi Saki. Aledang lau mando ikon lau mahita tu dulu lau martangia. Alai nandidok na porludo dihita disada tiki manang sasahali mangalului inganan na soding inganan na sepi lau martangiang punjung sahalakta tu debata ayat 20 sia. Jadi uju martangiang ibana mimbar marupani bohina jala marlinang-linang ma para abitonna. Ketika ia sedang berdoa rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Uju martangiang Yesus mimbar ma rupani bohina. Mimbar dari kata imbar artinya berbeda. Menarik. Hasangapon hamuliau ni Yesusi tarida uju martangiang ibana. Jala on masalah satu ciri ni Evangelium Lukas. Macai jonok do tangiang dohot hamuliau ni debata. Uju tardidi Yesus martangiang ibana disido mukap langiti ima dihatindakon di Lukas 3 ayat 20 sada. Ditiki martangiang Yesus di porlak Getsemane andorang so ditakut ibana uju martangiang ibana disidoro akka suru-suruan patuguhon rohana. Dido Evangelium Lukas nakin mimbar rupani bohina. Nasai laon bunido hamuliaon ni debatai di bagasan diri ni Yesus. Selama ini kemuliaan itu tersembunyi dalam diri Yesus. Ale dibornginon di dolokon gabe patardo saluhud hade bataonna marlinang-linang ninna parabitonna. Dan gabe muba gabe jolmana asing Yesus. Ibana do Yesus ibana do Yesus na say marsaor do akasisian nai. Ibana do Yesus na mace sederhanai. Alai andorang so masuk ibana tu Jerusalem manuhu silangna di papatar debata saluhut hadebataon ni Yesusi hasangaponna. Ibana do HP Tuhan nasangapi. Ibana do HP Tuhan nasangapi. Menarik amanginam. Anon tikitar pajau Tuhan Yesus. Sak mudar. Sak tijur bohina. Roma sada panindangion sian induk ni soldadu. Tohodo on anak ni debata. Danga dong tanda-tanda hadebataon di hausilangi. Haleaot doi. Hahaatsit doi. Hagaleon doi. Hatatalu doi. Alai hapor siao ni soldadu. Induk ni soldadu mando dung dibereng par ibana parmati ni Yesus. Tutudo on anak ni debata. Manginang ahadolapatan itu kita.
Ise do siak kita neng mangkilala madai marnida hamuliaon ni debatai di habur juhon ma martangiang. Ayat 30. Makatai mada dua halak dohot ibana, ima si Musa dohot si Elia. Gudang do sukut-sukut sian dia do diboto si Petrus si Elia si Musa naroi. Dang di patorang di Bibelon. Ale boy do tatap sirkon na disukun nasida do Jesus. Ise doronganmu na makatai Ale dang di pabua di son. Pasti Jesus do na pabuahon si Musa doi dohot si Elia. Ima dua halak panurirang na balga di padan narobi. Sada na mambuan pati. Nani uhirhon na disuraton jari ni debatasat diri. Sadanari ima panurirang na barani si Elia. Mangalo ratusan panurirang pargap-gap. Manghajong jokon hapor siaon tu debata. Ayat 30 sada. Marhasangapon do nasida idaon. Nasida dison si Musa dohot si Elia. Dakolan Jesus. Akan nahumatahon ujung nilakana si pasidungonna di Jerusalem. Do marhasa ngapon si Musa dohot si Elia. Taboto si Musa debata sabdiri do tangan ni debatado nama nanom ibana ujumate ibana. Taboto si Elia debata sabdiri do mangalap ibana marhite hureta api na marnala-nala tubanua gijang ibana. Dang ayon na hamatean. Rona sida na duai makatai dohot Jesus. Aha do hatanda sida. Misi ni Jesus tu Jerusalem. Ikon topotonna silang. Na pinasaha ni debata. Ikon tuhuhonna. Pasidukon ulaonna nina. Menggenapi sude ulaonna. Ima manaon na porsu pola mate tarsilang. Ayat 32. Tarpodom do anggo si Petrus doho akadonganna. Ale dungdungo nasida gabi di ida mahasa ngapon nai nang halak na duai jongjong di lambungna. Hata modom tidur di son di hata teks Yunani hipnos. Sianondo haroroni hata hipnosis. Aliang go kategori umalo do pandita emeritus Bernat Siagian na hudul di lambungnya kaparhala dui. Tasuk kumanon nasida toko manangdang. Modom nasida. Dang sekedar modom dikuasai rasa kantu na matse duk-duk nasida. Menarik amang inang. Saliling modom nasida, saliling tarpodom nasida. Saliling terhipnotis nasida dang boy berengon nasida hamuliaon ni debatai. Ale dido dung dungo nasida, dung jaga nasida, dung sadar nasida gabi idaon nasida ma hasangapon ni debatai di bagasan Jesus nang Elia nang si Musa. Anay didok na itu kita. Ise siyak kita nang marnida, ise siyak kamu doho tahu neng marnida makilala hasangapon ni debata dungo ma jagama jamok ma somalna kita salilingon makilala mangarajumi ikon tikitar podom do kita mamereng hamuliaon ni Tuhani marhitenipi hape dison di do daong saliling tarpodom nasida dang berengon nasida hasangapon ni Jesusi ikon jolo dungo do nasida. Ayat 30. Jalamartahi sirang nasida sian ibana ni nasi Petrus mamandok Jesus guru dinggan nai di son uli nai di son hupa uli kami ma to sopo tolu sada di ho sada di si Musa sada di si Elia dungi dibain ma catatan kaki dang diboto nasida nanidok nai mace sonang mace dame mace lasdo rohatta molo di paloas kita marnida hamuliaon hasangapon ni debatai
Dame si tutu, sonang si tutu, denggan si tutu, pakilalaan ni si Petrus. Dohok dua dongan nai. Marnida hasangapon ni debatai. Alani di bagasan rohana, baunang mahatok berlaluon. Upa jongjong kami matulu sopo-sopo ninna asalumeling. Yesus dohok dua panuri rangi di bagasan hasangapon nai. Aledang dia tu sisi Petrus na nidok nai di baen Evangelium Lukas. Dang dia tu sisi Petrus na masai. Na peting di si Petrus nang dihita hasonangan nido. Dami ni rohaido, denggan nido, uli ido na peting dihita. Hape na rumikko di Yesus ima ulaon na tu Jerusalem manuhu silangna. Narumikot di Yesus, ndak ada hasangapon nai, ndak ada sonang ni rohai, alai pasidukon ulaon na pinasaha ni amai tuibana, imamanopot silangna di Jerusalem. Amanginang, buasa nakin pati dibuat sian pati paupaton. Ada domunai tu jamita sadario, sonang dohita marminggu. Sonang dohita molo di bagasan gereja martangiang maredde makilala kehadiran ni debata. Alai dipaingok Yesus dang boy salilingna. Dang boy salilingna kita di gereja. Ikomulak do kita pasidukon akaulaot pa. Ayat 34. Mandok songonido pe ibana Roma ombun sada mangalinggomi ibana. Gabi hatahuton manasida lobongot tu bagasan ombuni. Ombun awan. Nda ada holan fenomena cuaca anggo di padan narobi nang di padan naib baru. Awan bukan hanya simbol tentang cuaca. Awan adalah simbol dari kehadiran Allah. Jok-jok do dihatindakon di padan narobi, ro debata di bagasan ombun. Allah selalu hadir dalam awan. Ombun ima simbol hamuliaon di debata. Alani ido dido hatahuton nasida. Buasa hatahuton nasida. Ala jongjong nasida di linggom ni debata. Sude hala napa Jepang. Sude hala namarnida hasangapon di debata dang boy dang ikon mabiar. Ikon tahuton. Ala boa. Ala gabi tarboto ma pardosa kita jala badia ibana ala nido mabiar nasida hatahuton nasida dung ro ombuni mangalinggomi nasida. Tadong jolma natahan jongjong di linggom ni hamuliaon ni debata. Jadi moladong sadahala amang inang na boy patimbohon dirina na boy menyombongkan dirinya mandok ngahu bereng be hamuliaon ni debata dang tohoi pergawis doi dang adong jol manatahan jongjong diadopan ni debata ikon tahuton ikon mabiar taingot akaparmahan na diporla efratahi mabiar do nasida dung dibereng nasida hamuliaon ni debata anon molota jaha tiki he nak kok Tuhan Yesus tu banua gijang tongdo di bagasan ombun di bagasan awan nasida jala marjanji Tuhan Yesus ropa dua halihon tongdo di bagasan ombun di do lapatanna di bagasan hamuliaon ni debata. Ayat 35. Jadi makuling masada suara sian ombuni mando ondo anakku natar pilii tangi hok kamu mah ibana. On ma pucu, on ma puncak transfigurasi hataridaan hapataran ni hamuliaon ni Yesusi ima suara ni debata. Suara ni sedo nama kuling sian ombuni debata sabdiri. Ahado nanido ni debata sian ombuni ondo anakku natar pilii tangi hok kamu ma ibana. Debata sadiri do namando anakku doon tangi hok kamu maibana. Amang ginang di tikitar di Yesus
Didi si Johannes, tong do tarbege suara natajahanakin. Ditikitar di Yesus mukap do langit. Jala tarbege do suara sian banua gijang namando, oddo anakku tangihon ma ibana. Ido hatani Tuhan nang tu kita. Bereng ma Yesusi anak ni debatai. Bereng ma Yesusi tangihon ma ibana. Ido nang hatani Tuhan tu kita nuai ngamanginang. Bereng Yesusi unak kolan dirim sadiri bereng. Tangihon Yesusi unak kolan pikiranmu sadiri tangihon hatana. Jala mace api do hatani debataon tu kita. Ala pasomalhu kita holan mamereng, holan manangihon rohata pikirata sadiri. HP dipangido debata tu kita hatani Yesus do na ikon tangihonota. Uju marsahi pe kita nang, uju gale kita, uju punjuk kita, uju targogo kita, uju golak ta bereng, portibion, unak kolan dirim bereng, unak kolan hasusa ammu bereng ma Kristusi, jala tangihon ma hatana. Na parpudi ayat 30 on maklimaksna. Dung makuling suarai sisada Yesus nama dapok disi. Dung makuling suara ni debatai dang adong besi Musa disi, dang adong besi Elia disi, dang adong be ombun disi, dang adong be hasangapon halongangan disi. Tinggal Yesus nama disi. Amangin na ahado lapatan itu kita. Saya maholan Yesus di kita. Saya maholan Yesus di kita. Ibana do pamusatan ni barita hanguluani. Ibana do pamusatan ni barita naulii. Ibana do hagohan ni debatai. Ibana do hata ni debatana sa sitong ni. Tadapot tom may bana. Molo nunga dapot kita Yesus, nga dapot kita besudena. Sahali nari, molo nunga dapot kita Yesus, nga dapot kita besudena. Ale molo dang dapot ta Yesus, dang adong sudenay di kita, mago do sudenay. Mauhom ma nasida, hohom ma nasida. Dang tolak nasida, mencerna, mangatusi, makilalahon sudena binereng nai gabi mauhom manasida dung pe anon hehe Tuhan Yesus sian namate dung pe anon roton di porbadia dia tusi akasi sianima ahado namasa di doloki uju patar hasangapon ni Yesus andorang so hama matena. Amangina na parpudi sian parpudi sahali masuk mahuriata secara universal dakolan dongata Katolik, ale dongata Lutheran, dongata Ortodoks, dongata gereja-gereja mainstream masuk matu minggu prapaskah mamuka ari Rabuon. Tradisi gereja 40 hari masa prapaskah. Jala molo taetong mulai sian Rabu 18 Februari saha tu 5 April dang dietong hari Minggu ala hari Minggu dang hari parpuasaon. Gonok doi 40 hari. Jalo 40 hari ma dipangido huria para dehon dirina mamestahon arina balgai haheheon ni Kristusi. Ahadonai kon baenon. Ahadonai kon baenon lau manumu pesta na balgai. Martangia. Ahado baenon lau manumu pesta haheheon ni Yesusi. Marpuasa. Marsubang. Dang aturan nih di gereja kita nang di Lutheran pedang dibae ni gabi aturan parpuasaon ala nidang dibae ni gabi pati parpuasaon ale denggan doi denggan do molo kita manginang latihan kita marpuasa
dang mando asabadia kita ala ton di porbadia ro na pabadia ho kita dang usahata dang treatmenta alai holan mando holan Kristus do nasoboi tapalua di portibion aha masih panganon hasoloan ni rohamuna aha masih inumon hasoloan rohamuna nasoboi sirak kamusiani nasalilingon uji hamuma manggotapi holan opak puluari pe takolan si panganon sinumon perdagingon nagabedo si panganon media sosial ikon barani do kita manggotak dirita sian media sosiali lau mando dang debataku medsoson boy do au sirang sianon holan sian Kristus doau naso boy sirang amanginang kita mah dang aturan ni dang ruhuti ale denggan sipata protestantisme terlalu bebas sehingga kita kehilangan askese semangat untuk menempa dan melatih diri untuk mengatakan hanya Yesuslah Tuhan yang tidak bisa kulepaskan. Aku yakin akadonga nama marisak marukil do mambegyon. Ali tahu cima. Molo soboi be kita sirang opak puluari. Sianaka hasoloan ni rohata berarti sasitong na hapor siota tu sido dang tu Kristus. Ado ikon ulah honokta opak puluarion manjaha hatani Tuhan. Manjaha Bibil. Amanginang molo nang betul-betul do kita makilalahon hakeheon ni Kristusi tahu jima sada sian opat evangeliumi pinoma tamak tajaha opak puluario na jumepe ima evangelium Markus manang Lukas alai tamak tajaha opak puluario jaladang porlu opak puluari hola duari pe majahai ngasai be boido marhite handphone boido marhite laptop boido marhite tab dokot na asing do na ikon ulahonota para dehon dirita manumunomu pesta na balgai hakeyon ni Kristusi mangulahon ulahon asini roha alanido mangorom kita sengaja dang adong nama nuru ta orom taatan na manganina minuni taatan na manotoni na mardalani asa buah asa gumodang naboy bay nota gabi ulahon asini roha. Amin. Mauliate ma Tuhan. Ipapunguho kami di bagas joromon. Asa hupasada kami rohanami manangihon hatam nabadiai. Mangido mahami tuho leo madi kami tondim tondi porbadiai. Asa ibana Tuhan namanuaton namamben marurat magudang marparbue katam di bagasan ngulu nami di paingot hodo kami Tuhan di bagasan si taunon mudo berengon nami haguhan ni hasangapomi alani asa roh kami Tuhan tuho asa upay ihud-ihud kami Tuhan sude si taunonmu humopkop kami di pabuaho do tu kami Tuhan di bagasan tangiang do kuilala kami hamuliaommu asa hot kami Tuhan mangulu di bagasan tangiang di bagasan hapor siaon tuho di paingot ho do kami Tuhan umarga do na mangula ulaon na pinasahak mo to kami asasian hadameon hasonangan ni roha nami sadiri asima roham Tuhan paradi ajari parbisuhi mahami Tuhan
Upasatami masude ngulu nami tuho. Nangakayanakon nami. Na met dokot na magudang. Nangaka na tua nami. Pasatami matuho Tuhan. Akka parukilon nami be. Nang parukilon di bagasan rumah tangga. Nang perekonomian. Asiroham Tuhan. Patugu ha porsion nami. Asa toktong satia hami tuho. Aliri batama nami. Saya madihami Kristusi. Nunga kujalo hami Tuhan saluhutna. Holan Yesusi pe dihami. Mangasahon guarna. Tangihon matangiang ni huriam. Amin. Tapasahat mapiliata huhut mared de mahita.